Kuya natanggal. Kuya natanggal. Kuya natanggal. Si ma'am talaga, oh. Ano na po ba, idol? Ay, mamina. Ito mga kasyat, na-flat yung gulong nila. Nagta-upload si Ina. Tapat na tapat, tignan nyo. Ikaw ba naman yung magta-upload ng hipo? Di ka ba naman maplatan? Tamo, durog ang gulong. Patalikod. Di ka ba? Sasakay pa baba. Sige, teacher, oh. Ayan o. Kaway-kaway. Videoan natin si Ina paano bumaba. Ayan po. Ganyan po bumaba ang gorilla. Ayan o. Domo kayo dito. Ayan o. Linis na yun. Bababa pa si Mamina, sayang. Yan mo na, Mamina. Okay, one. Dito na lang, Mamina. Tama ka na. Hawakan mo yung jack, hawakan mo yung jack. Kunyari ikaw yung nag-repair. Okay, ma. 1, 2, 3. Sir, kasama ka. 1, 2, 3. Okay. Isa pa. Minsan lang nagta-upload. Yan lang Naplatan pa. nagta-upload dyan. Simula na tayo makakit. Kaya nga.